Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 4, lecture number 13. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। आज हम सूरतुल आली इमरान की आयत नंबर 142 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। अम हसिबतुम, क्या तुम गुमान करते हो, क्या तुम समझते हो, अन के तदखुलू, दाखिल किया जाएगा, जन्नता, जन्नत में दाखिल हो जाओगे आप जन्नत में। अब देखें दाखिल जो है, खुलू तदखुलू, खुलू का मतलब यहाँ पे यही है दाखिल हो जाना। और अरेबिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अरेबिक जुबान में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि उर्दू से मिल रहे होते हैं, ठीक है। जन्नता, हम उर्दू जुबान में भी जन्नत किसको कहते हैं, जन्नत को बोलते हैं। यहाँ पर जन्नत के मीन बागात हैं, जन्नत के मीन बागात हैं। यअलम, इल्म रखना, जानना, यअलमिल्लाहु, जानता है अल्लाह। वलम्मा, और अभी नहीं, यअलमिल्लाहु, जानता है अल्लाह, अल्लदीना, जिन लोगों ने, जाहदू, जिहाद किया। जिहाद भी वही है जो कि उर्दू जुबान में जाहदू, जिहाद किया, मिनकुम, तुम में से, वयअलमा, जानना, इल्म रखना, जानना, वयअलमस साबिरीन, और जानता है सब्र करने वालों को। वलकद, और अलबत्ता, कुंतुम, तुम हो, तमन्नौना, तमन्ना करते थे, और तुम थे तमन्ना करते, मौता, मौत की, मिन कबली, कबल उर्दू जुबान का वर्ड है, कबल पहले को, यहाँ पे भी पहला ही आएगा, मिन कबली, इससे पहले, अन तलकूहू, अन के, तलकूहू, तुम इससे मिलो, मुलाकात करो, फकद, तो तहकीक, रअयतुमूहू, अब उसने देख लिया तुम्हें, व अंतुम, और तुम तंजुरून, देख रहे थे। आप क्या ख्याल करते हैं कि जन्नत में दाखिल हो जाएंगे बगैर मुशक्कत के, और अल्लाह ताला जो है अच्छे तरीके से देखता है, जानता है, जिन लोगों ने जिहाद किया हो और जो साबित कदम रहने वाले हैं, सबको अल्लाह ताला जानता है। और तुम तो मरने की तमन्ना कर रहे थे, मौत के सामने आने के बाद आप लोगों की आंखें जो थी उनको देख लिया गया। मौत से पहले भी आपने अपने आप को देख लिया था, और मौत को करीब से देखने के बाद आप उसको किस तरीके से देख रहे हो। यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों को जन्नत के आला मुकामात और बुलंद दर्जात पर पहुंचाना चाहता है। तो क्या ये आप समझते हो कि बस यूं ही आराम से वहां पहुंच जाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान और आजमाइश लेकर ये ना देखेगा कि तुम में से कितने इस राह में लड़ने वाले थे, कितने साबित कदम रहने वाले थे, हर तरह से सख्तियां झेलने बर्दाश्त करने वाले और जानो माल की कुर्बानियां पेश करने वाले थे। क्या महज मुसलमान होने की वजह से आप जो है बगैर कोई मुशक्कत किए, बगैर कोई आप मेहनत किए जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे? ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप जो गुमान करते हैं ना, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, कि आप जो है बस मुसलमान हैं, आपको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, इसके लिए आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, सब्र से काम करना पड़ेगा। और अल्लाह ताला जो है जिहाद में साबित कदम रहने वालों को ही पसंद करता है, वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। यहाँ इस आयत में खुसूसियत के साथ जन्नत में दाखिल होने का मतलब यह है कि अ, आला दर्जात पर पहुंचाया जाएगा, और ये मुशक्कत और मेहनत के बगैर नहीं होगा। बुखारी शरीफ की रवायत है कि हजरत खबाब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक की टेक लगाए हुए काबा के साय में तशरीफ फरमा थे, और हम लोगों पर दिन और रात मुशरिकीन की जानिब से जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे थे। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह पाक से दुआ क्यों नहीं फरमाते, यानी इस बात की दुआ कि हम पर से तमाम मसाइब खत्म हो जाएं, तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संभल कर बैठ गए, ठीक होकर बैठ गए, और आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जमाने में ऐसे लोग भी आए हैं जो कि लोहे की कंगियों से, जिनके बदन लोहे की कंगियों से नोच दिए गए, सिवाय हड्डियों और पट्ठों के इनके पास इनके बदन में कुछ भी नहीं छोड़ा गया। और ऐसी सख्तियां भी उन पर आई कि जिसके बावजूद उन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा।
اور آپ دیکھ لیں گے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تم میں سے ایک اکیلا آدمی جو ہے، ایک اکیلا سوار جو ہے، وہ سنا سے یمن سے خضر موت تک سفر کرے گا، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اسے کسی اور چیز کا ڈر اور خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ لیکن آپ لوگ ہر کام میں جلدی چاہتے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا جب ایک مسلمان بغیر خوف کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سنا یمن سے خضر موت تک سفر کرے گا، ٹھیک ہے، مینس کہ ایک لمبا سفر کرے گا، لیکن اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے ڈر سے۔ اور تم میں سے پہلے بہت سے لوگ یہ بھی خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش ہم کو بھی جنگ بدر میں کوئی موقع ملے، اصحاب بدر کی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم بھی شہید ہوں۔ اور تم نے شوق شہادت میں جنگ احد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کفار سے لڑنا چاہیے، بس جب موقع سامنے آیا تو آپ لوگ گھبرا گئے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے منافقین کی، جیسے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا اپنے 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر ہی جنگ کرتے۔ تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے کیا تھا، لیکن وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو شہید ہو کر مرنے کی بڑی تمنا کر رہے تھے، لیکن موت کے سامنے آنے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے جب دیکھ لیا کہ موت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی آپ کی شہادت آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ اس سے بھاگتے اور کمزوری دکھاتے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا سوائے رسول کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہی تو ہیں، اور قد خلت من قبلہ، اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور رسول افا ان، پھر کیا ماتا وہ پردہ فرما لیں، او قتلا، یا شہید ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، ان قلبتم، کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، ومن ينقلب، اور جو پھر جائے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، تو ہرگز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اللہ، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی جزا دے گا ایسے لوگوں کو جو کہ شکر ادا کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ وما كان لنفس، اور نہیں ہے کسی شخص کے لیے، ان تموت، کہ وہ مرے، الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس کو موت آ جائے، یہ کسی کے لیے بھی ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس کو موت آ جائے۔ کتابن، یہ لکھا ہوا ہے، مؤجلہ، مقررہ وقت، اس کی موت کا، ہر انسان کی موت کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے موت آتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو چاہے، ثواب الدنیا، انعام لینا چاہتا ہے، دنیا میں ثواب لینا چاہتا ہے، نؤتہ، ہم اس کو دیں گے، منہا، اس سے، ومن، اور جو یورد چاہتا ہے، ثواب الآخرہ، آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، نؤتہ، ہم اس کو دیں گے، منہا، اس سے، وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِین، اور ہم جلد جزا دیں گے، بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو کہ شکر گزار ہیں۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی، جب شوال 3 ہجری میں غزوہ احد درپیش ہوا، تو احد کے میدان میں جب افراتفری پھیلی، مسلمان بکھر گئے، تو ایک مشرک نے بھاری پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکا، معاذ اللہ، جس سے ان کا چہرہ انور زخمی ہو گیا اور ایک دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ زخم کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ کسی کافر نے یہ آواز بھی لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ قتل کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے، اور پاؤں بھی ان کے اکھڑ گئے تھے، اور بعض مسلمان ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ رہے تھے۔ بعض منافقین بولے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، تو ہمیں بھی اپنا پہلا دین اختیار کر لینا چاہیے، معاذ اللہ۔ بعض نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہوتے تو جنگ میں ان کو وہ شہید کیوں ہوتے، جنگ میں ان کو کیوں قتل کیا جاتا۔ بعض نے کہا کہ جب یہ حضور ہی نہیں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے، تو اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ غرض کے عجیب افراتفری کا ایک عالم تھا۔ اسی ڈیوریشن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، آپ اٹھے اور آپ نے آواز دی کہ ادھر آئیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں،
इला इबादिल्लाह अना रसूलुल्लाह, अल्लाह के बंदो इधर आओ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। सबसे पहले आपकी आवाज़ को काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखकर पहचाना और मुसलमानों को ऊंची आवाज़ लगाकर बताया, ए मुसलमानों, आपको खुशखबरी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मौजूद हैं। आवाज़ का सुनना था कि तमाम सहाबा कराम सिमट कर आपके करीब हो गए और इर्द गिर्द से आपको अपने घेरे में ले लिया। इस मौका पर ये आयात नाजिल हुई और यहाँ पे वाज़ह तौर पर कहा गया कि आपको चाहिए कि जो मौत का एक टाइम मुकर्रर है और अल्लाह ताला जो है वही मौत देने वाला है, वही पर्दा देने वाला है, और आपको नहीं चाहिए कि जिहाद और किताल में कोई कमजोरी और पस्ती दिखाएं और ना ही मायूस और बददिल होकर बैठ जाएं। वमन युरिद सवाब अल आखिरा, और यहाँ पे बात की जा रही है वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतिही मिन्हा, और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें दुनिया का माल मिले और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें आखिरत का माल मिले, और जो उनमें से शुक्रगुजार हैं उन्हें अता किया जाएगा। जो दुनिया चाहते हैं उन्हें दुनिया अता कर दी जाएगी और जो आखिरत चाहते हैं उन्हें आखिरत अता कर दी जाएगी। अब यहाँ पे ये इशारा उस तरफ हो रहा है कि माले गनीमत जमा करने की फिक्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा जगह को छोड़ने की गलती की उन लोगों ने। ठीक है, सहाबा कराम ने जब ये उनसे मिस्टेक हुई और इनसे इस बात की ताबीर ली जा रही है कि वो दुनिया का माल जमा करने में मसरूफ हो गए थे, लेकिन वो तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कहा गया था ना कि आप माल बाद में जमा कर सकते हैं जो कि माले गनीमत है, लेकिन उस टाइम पे उनसे ये कहा गया था कि आपने जो आप जिस जगह पर आपको मुकर्रर फरमाया गया है आपने वहां से नहीं हिलना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात थोड़ी सी उनकी जो खता थी उनको थोड़ा सा अलर्ट किया जा रहा है कि आप में से जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा थे जिन्होंने माले गनीमत की फिक्र नहीं की, अगर वो आखिरत के सवाब की तरफ नजर रखे हुए हैं तो उन्हें पूरे का पूरा सवाब दिया जाएगा। वका मिन वका अज्जिम मिन नबिय्यिन वकअज्जिन, और बहुत से मिन नबिय्यिन नबी क़ातला लड़े थे माअहू इसके साथ, और बहुत से नबी ऐसे भी हैं जो कि लड़े थे माअहू अल्लाह वाले, कसीरुम बहुत ज्यादा, फमा वहनु बस ना सुस्त पड़िए, लिमा जो कि अस्क़ाबहुम पहुंचे इन्हें फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में, वमा ज़अफ़ू इन्होंने कमजोरी की, वमस्तकानु और वो नहीं दब गए, वल्लाहु और अल्लाह युहिब्बुस साबिरीन अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है ऐसे लोगों से जो कि सब्र करते हैं। और बहुत से नबी ऐसे हो चुके हैं, ऐसे गुजर चुके हैं जिनके साथ अक्सर लोग लड़े और उन्होंने अक्सर अल्लाह वाले उनके साथ मिलकर दुश्मनों से लड़े, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और बहुत से मसाइब का सामना करना पड़ा अल्लाह ताला के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई और वो दबे नहीं। अल्लाह ताला ऐसे मुस्तकिल मिजाज लोगों को, सब्र करने वाले लोगों को पसंद फरमाता है। वमा काना कौलहुम और न था इनका कहना, इल्ला सिवाय अन कौलू कि उन्होंने दुआ की, रब्बना ए हमारे रब, अगफिर लना बख्श दे हमें, जुनूबना हमारे गुनाहों को, व इसराफना और हमारी ज्यादती को, ए हमारे रब हमें बख्श दीजिए हमारे गुनाहों को और हमारी ज्यादती को, फी अमरिना हमारे काम में, वसब्बित और साबित कदम रखिए, अक़दामना हमारे कदमों को, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन और हमारी मदद फरमाइए काफरों की कौम पर। फ़आताहुमुल्लाहु तो इन्हें दिया अल्लाह ताला ने, सवाब दुनिया दुनिया का सवाब, व हुस्ना और अच्छा सवाब अल आखिरा आखिरत का बदला। जब उन्होंने मगफिरत अल्लाह ताला से बख्शिश मांगी, अल्लाह ताला से तौबा की और दुआ की कि हमारे कदमों को जमा दीजिएगा और हमें फतह अता फरमाइएगा काफिरीन पे, सो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी उन्हें अच्छा बदला दिया। अल्लाह ताला वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन अल्लाह ताला ऐसे नेककार लोगों से मोहब्बत फरमाता है। यहाँ पे बात की जा रही है कि पिछली उम्मतों के हक परस्तों और अल्लाह वालों
کا हाल बताया जा रहा है कि देखें वो किस कदर मुस्तकिल मिजाज रहे और उन्होंने अल्लाह ताला से इस तरीके से दुआ की कि हमारे पिछले उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साथ पूरा पूरा साथ दिया, जहां जहां पे जिहाद का हुक्म हुआ जिहाद करते रहे, लेकिन जहां जहां पे अल्लाह ताला से दुआ करने की बात आई अल्लाह ताला से दुआ करते रहे। और इन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में 4 दरख्वास्तें की हैं। अव्वल ये कि पहले पिछले तमाम गुनाह और कसूर माफ फरमा दिए जाएं। दूसरा ये है कि अगर अमले जिहाद में इनसे कोई कोताही हो चुकी है तो इसको भी माफ फरमा दिया जाए। तीसरा ये कि हमें साबित कदम रहने दिया जाए, हमें साबित कदम फरमा दिया जाए कि हम साबित कदम रहें। चौथा ये कि हमारी मदद फरमाइए और हमें दुश्मनों पर गालिब कर दीजिए। इस दुआ को नकल फरमाने का मतलब यही है कि तालीम दी जा रही है मुसलमानों को कि आप बहुत से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं जिनके साथ उनके फॉलोअर्स, उनके मानने वाले लोग हुआ करते थे, अल्लाह ताला की मानने वाले ऐसे लोग हुआ करते थे जो अपने नबी का साथ देते थे और साथ ही साथ जिहाद में साबित कदम रहते थे और वो साथ-साथ ये दुआएं भी किया करते थे। अब आपको चाहिए कि कफ़ार से मुकाबला और जंग जिहाद के वक़्त आप भी इस तरीके से दुआ करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और पिछले गुनाहों की माफ़ी माँगते रहें और इसके अलावा आप साबित कदम रहें। जब आप साबित कदम रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर ब ज़रूर कामयाबियों और कामरानियों से नवाज़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इन तुतीउ, अगर आप कहा मानोगे, अल्लज़ीना, उन लोगों का, कफरू, जिन्होंने इनकार किया या जो काफिर हो गए, यरुद्दूकुम, लौटा दिया जाएगा तुम्हें, अला अअक़ाबिकुम, तुम्हारी एड़ियों पर। ए ईमान वालों, अगर आप अताअत करोगे उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, जो काफिर हैं उनकी इताअत करोगे, फिर आपको लौटा दिया जाएगा आपकी एड़ियों पर। फतनक़लिबू, फिर तुम पलट जाओगे, खासिरीन, घाटे में। बलिल्लाहु, बल्कि अल्लाह, मौलाकुम, तुम्हारा मददगार है, वहुवा, और वो, खैरुन नासिरीन, बेहतरीन मददगार है। सनुल्की, हम अनकरीब डाल देंगे, फी कुलूबिल लदीना, उन लोगों के दिलों में, फी में कुलूबी दिल, अल्लदीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, रुअबा, रोब, बिमा अशरकू, इन्होंने शरीक ठहराया, बिल्लाहि, अल्लाह के साथ, मालम युनज़िल, जिसने नहीं उतारी भी इस पर, सुल्तानन, कोई दलील, कोई संद, वमअवाहुमुन्नार, और इनका ठिकाना होगा दोज़ख, वबिअसा, और ये बुरा, मस्वस ज़ालिमीन, ये बुरा ठिकाना है ज़ालिमीन के लिए। है ईमान वालों, अगर तुम कहा मानोगे काफिरों का तो वो तुम्हें उल्टा देंगे, वो अपनी तरफ आपको फेर लेंगे, फिर आप नाकाम हो जाएंगे। और अल्लाह ताला आपका बेहतरीन दोस्त है, बेहतरीन मदद करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही है। ठीक है, हम अभी डाले देते हैं काफिरों के दिलों में रोब, अल्लाह ताला का रोब इनके दिलों में डाल देते हैं, वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं और अल्लाह ताला ने कोई ऐसी दलील नाजिल नहीं की कि जिससे वो लोग जो हैं कोई आपको दलील दें कि आप इसके ज़रिए से हमारे दीन पर आ जाएँ। वमअवाहुमुन्नार, और ऐसे लोगों का ठिकाना, काफ़िरों का ठिकाना क्या है? जहन्नम है, नार है, आग है, जो कि बहुत बुरा ठिकाना है। यहाँ पे काफ़िरों, मुनाफ़िकों की चालों के बारे में अलर्ट किया जा रहा है, मुसलमानों को होशियार किया जा रहा है कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के दिल जो थे वो बहुत टूटे हुए थे, इन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए जो काफ़िर और मुनाफ़िक थे उन्होंने मौका पाकर मुसलमानों को इल्ज़ामात और ताने देने शुरू कर दिए कि देखें, अगर आप सच्चे दीन पर होते तो आप के साथी बिल्कुल ना मारे जाते। बाज़ मुनाफ़िकीन ने खैर-ख़ाही के पर्दा में मुसलमानों को समझाने की कोशिश की कि कुफ़ार से लड़ना दानिशमंदी की बात नहीं है, ये कोई अक्ल की बात नहीं है, क्योंकि इनके हाथों तुम्हें सख्त नुकसान पहुँचता है। हो सकता है कि बाज़ मुसलमान इनकी चालबाज़ियों में आ जाते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अलर्ट कर दिया कि आप इन शरीर और इन चालाक लोगों के कहने में ना आएँ, और इनको समझा दिया कि ये जो दुश्मन हैं, इनके आपने नज़दीक ही नहीं जाना, इनकी चालों में नहीं आना, और अल्लाह वो है जिसने आपको ज़ुल्मत के अंधेरों से निकाला, और ये लोग चाहते हैं कि आप दोबारा से उसी अंधेरे में जा गिरें। और ये लोग चाहते हैं कि दीन हक का दामन आपके हाथ से छूट जाए और आपके हाथ बिल्कुल खाली रह जाएँ। आपके हाथों में जो आखिरत का सामान है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मोहब्बत है, वो तमाम चीज़ें आपसे ख़त्म हो जाएँ। तो यहाँ पे मुसलमानों को अलर्ट करके बताया जा रहा है कि ये कफ़ार आपके दोस्त और खैर-ख़्वाह हरगिज़ नहीं हैं, चाहे वो कितना ही दोस्ती का भरम रखें, लेकिन वो आपके खैर-ख़्वाह नहीं हैं।
پھر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا خیر خواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا حقیقی دوست ہے اور وہی سب سے بہتر مدد دینے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھیں، اسی کی مدد پر بھروسہ رکھیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ مخالفین اگر تمہاری نصرت اور امداد کریں، آپ کو کچھ دیں دلائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف اس پہ عمل کرو، تو ان کو بتا دیا جائے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ کفار اور منافقین کا کہنا ماننے کی بجائے اپنے مولا کی مدد کی طلبگار بنیے۔ مولاکم، اللہ مولا ہے، اس کی مدد مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ سب سے بڑی مدد ہے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے ہوگا، کس طریقے سے بھی آپ کو چاہیے ہوگا، آپ کو مال کی ضرورت ہوگی، آپ کو اولاد کی ضرورت ہوگی، آپ کو کامیابی کی ضرورت ہوگی، آپ کو پریشانی سے نکلنا ہوگا، کسی بھی چیز کے لیے آپ کا مولا کون ہے، آپ کا ساتھی کون ہے، آپ کو مشکلات سے نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ الہ ہے، وہی مولا ہے، وہی بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ وہی تمہارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو یہاں پہ الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست آپ کا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی باتیں شیئر کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیجیے۔ جب آپ اپنی باتیں اللہ رب العزت کے ساتھ شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا سولوشن آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ بات کر لیتے ہیں نا، دیکھیں ہماری جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانی، اب دیکھیں اس کہیں نہ کہیں جیسے ہی آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے، سمجھیں کہ وہ آپ کی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی زبان سے کوئی آپ کی پرسنل بات یا کچھ بھی نکل گیا تو وہ بات آپ کی نہیں رہی، وہ اس بندے کے پاس چلی گئی، وہ اس کو آپ سے جتنی وعدے قسمیں لے لے، وہ جس کو چاہے مرضی بتائے، ایک تو اس کے پاس اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اپنی باتیں اللہ رب العزت کو بتائیں گے، جو کہ آپ کا دوست ہے، جو کہ آپ کا فرینڈ ہے، جو کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہی آپ کی مدد فرمانے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے، بہترین ہیلپر ہے، اس سے بڑھ کر آپ کی کوئی مدد نہیں فرما سکتا، وہی ہے جو آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب جب مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، اللہ کو اپنا دوست بنا لیجئے، اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ جہاں بھی آپ کو لگ رہا ہو نا کہ آج ایسے ہوگا کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، میری عزت خراب ہو جائے گی، مجھے لوگ جو ہے ڈیگریڈ کریں گے، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، یا کوئی ایسی سچویشن ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں یہ میں یہاں سے نہیں نکل سکتی، میں یہاں سے کس طریقے سے نکلوں گی، اس مشکل سے، اس سچویشن سے میں کس طریقے سے نکل سکتی ہوں، آپ دل ہی دل میں اللہ رب العزت کو پکاریے، بلیو کیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی سچویشن کو ہینڈل کرے گا اور آپ کو اس مشکل سے نکال دے گا، ٹھیک ہے؟ سم ٹائم ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جب ہماری بہت اچھی اور پسندیدہ چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا برا ہو گیا ہمارے ساتھ، کیا پتا جس چیز کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کتنی بری ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، وہی آپ کا دوست ہے، وہی آپ کا خیر خواہ ہے، وہی آپ کی مدد فرمانے والا ہے۔ جس ٹائم پہ آپ سے بہترین چیز آپ کو نہیں عطا کی گئی، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے اب مل جائے گی، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ کامیابی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ بس میرے نزدیک پہنچنے والی ہے، نزدیک پہنچتے پہنچتے وہ آپ سے دور کر دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں آپ کے لیے شر تھا، ٹھیک ہے؟ اس میں ضرور آپ کے لیے شر تھا، لیکن سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ آپ کو اچانک سے ایسی چیز عطا فرما دیتا ہے کہ آپ لوگ سرپرائز ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو گئے؟ یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ لازمی دعا کیا کیجیے اللہ رب العزت سے، ہر معاملہ میں اللہ رب العزت سے دعا کیا کیجیے، ہر کام میں اللہ رب العزت سے دعا کیا کیجیے، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول فرماتا ہے۔ حلال کھائیے، حلال کمائیے، حلال خود بھی کھائیے کھلائیے، دیکھیے گا آپ کی دعائیں بھی کیسے قبول ہوں گی، ٹھیک ہے؟ وَلَقَدْ، اور البتہ، صَدَقَكُمُ اللَّهُ، سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے، وعدہ، اپنا وعدہ، اور البتہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، اس جب تحسونہ، تم قتل کرنے لگے انہیں، بِإِذْنِهِ،
तहस्सूनहु आप कत्ल करने लगे इन्हें बिइज़्निही इसके हुक्म से हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब फशिलतुम तुमने बुज़दिली दिखाई व तनाज़अतुम और तुमने झगड़ा किया फिल अम्री काम में व असैतुम और तुमने नाफरमानी कर दी व असैतुम और तुमने नाफरमानी कर दी मिन बादी इसके बाद मा अगाकुम मिन बादी मा अगाकुम इसके बाद जब तुम्हें दिखाया गया मा तुहिब्बून जिस चीज से तुम मोहब्बत रखते थे या जो चीज तुम चाहते थे मिनकुम और तुम में से मन युरीदु दुनिया जो चाहता है दुनिया को वमिनकुम मन युरीदुल आखिरा और तुम में से जो चाहता है आखिरत को सुम्मा फिर सराफकुम तुम्हें फेर दिया अनकुम इनसे लियब्तलियकुम ताकि तुम्हें आजमाया जाए वलकद और अलबत्ता अफा मुआफ कर दिया अनकुम तुम्हें वल्लाहु अल्लाह ताला जू फज़लिन फजल करने वाला है अलल मुमिनीन मोमिनीन पर अल्लाह ताला बड़ा ही फजल करने वाला है। अब यहाँ पे दोबारा से बात की जा रही है, मुसलमानों को बार बार अलर्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं उनसे सीखिए। उनसे किस तरह से सीखिए कि जब आपको बताया गया था कि आपने इस जगह से नहीं हटना, आपको कहा गया था जैसे कि मुसलमानों को इब्तिदा में तो फतह नसीब हुई थी ना, गलबा मुसलमानों का था, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। इस आयत में बात की जा रही है कि फतह के बाद आप जो है वापसी की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं, और इसलिए इसमें सबक और नसीहत है। अगर आपसे मिस्टेक हो चुकी है, गलती हो चुकी है, तो आप उससे सबक लीजिए, बजाय उससे ये कि बार-बार गलती करें, बार-बार गलती करें। बार-बार गलती नहीं आपने करनी, एक मर्तबा जब आपसे गलती हो गई है, आपने उससे सबक लाज़मी सीख लेना है कि मेरे से ये गलती हुई है, इससे मैंने क्या सबक लेना है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने जब देखा कि हमें कामयाबी मिल रही है, फ़तह और कामरानी मिल रही है, तो वो जल्दी से माले गनीमत की तरफ चले गए, और तीर अंदाज़ों ने भी गलती की, और उन्होंने जो दर्रा पर खड़े हुए थे 50 तीर अंदाज़, उन्होंने भी उस जगह को छोड़ दिया। तो कफ़ार ने इस गलती से फ़ायदा उठाया और लड़ाई का नक्शा टोटली बदल गया, ठीक है? तो अब जो मुसलमान थे, वो उनको शिकस्त मिलना शुरू हुई और कफ़ार उनका पल्ला भारी हो गया। तो यहाँ पे कहा गया जा रहा है कि आप इस्लाम के गलबा के बाद इस्लाम के शिकस्त होने के 3 असबाब यहाँ पे इस आयत में बयान फरमाए जा रहे हैं। सबसे पहला सबब क्या बयान फरमाया जा रहा है? इज़ा फशिलतुम जब तुम कमज़ोर हो गए थे। जब आपने कमजोरी से मुराद ये है, पहाड़ी के दर्रा पर जब आप लोगों को मुकर्रर फरमा दिया था, आप वहां से भागे, तो आपने गलती की और आप जो थे कमजोर हो गए थे। दूसरी बात की जा रही है वतनाज़अतुम फिल अम्री, यानी आपने इख्तलाफ किया कामों में, मीन्स कि आपने उस हुक्म को नहीं माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था कि आपने इस दर्रा से नहीं हटना, लेकिन 10 से 12 लोग ही वहां पे दर्रा पर रहे, बाकी तमाम पहाड़ से उतर गए और माले गनीमत जमा करने में मशगूल हो गए थे। तीसरा सबब आपकी शिकस्त का क्या था? वअसैतुम, यानी आपने नाफरमानी की, गुनाह किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर ना चले। इससे क्या हुआ कि आपकी फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। फिर आपके लिए सहाबा कराम के लिए ऐलान माफी फरमाया गया, वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, कि मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तहकीक अल्लाह ताला ने इनकी इस गलती को मुआफ़ फरमा दिया। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और हलीम और बुर्दबार है। इस तुसइदूना, जब उस वक़्त को याद कीजिए, इस जब तुसइदूना तुम चढ़ते थे, वला तलबूना और मुड़कर नहीं देखते थे, अला अहदिन किसी एक को, वर्रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊकुम तुम्हें पुकारे जा रहे थे, फी उखराकुम तुम्हारे पीछे से, फ़असाबकुम फिर तुम्हें पहुँचाया गम्मम बिगम्मिन, गम के बाद फिर गम पहुँचा दिया, जब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार की तरफ नहीं देखा, फिर आपको गम के बाद दोबारा गम से नवाजा गया, आपको गम पर गम दिया गया, लिकैला ताकि ना रहे तहज़नू तुम गम करो, अला मा फातकुम जो तुम्हारे हाथों से निकल गया, वला मा अस्वाबकुम और जो तुम्हें तुम्हें पेश आया, वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून और अल्लाह ताला सब खबर रखता है जो आप करते हो। सुम्मा अंज़ला फिर नाज़िल किया अलैकुम तुम पर मिन बादिल गम्मी, इसके बाद अल्लाह ताला ने आप पर भेजी एक नींद, गम के बाद अमनतन
امن اور نیند بھیجی، نعاسن اونگ، یغشا جسنے ڈھانپ لیا، طائفتن ایک جماعت کو منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک جماعت، قد اہمتہم انہیں فکر پڑی تھی، انفسہم اپنی جانوں کو، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، غیر حقی کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ظنہ یہ گمان تھا، جاہلیت کا، یقولون وہ کہتے تھے، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامر کاموں میں سے، من شیء ان کچھ، قل کہہ دیجئے، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان الامر بے شک تمام کے تمام کام، کلہ للہ تمام کے تمام کام اللہ کے لیے ہیں، یخفون وہ چھپاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک اور وہ ظاہر نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور وہ لوگ اس طرح سے ہیں کہ اپنے دلوں میں باتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو تمام کی تمام تر باتوں کا علم ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو کانوا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر کوئی کام، شیئن کچھ، ما قتلنا تو ہم نہیں مارے جاتے، ہا ہنا یہاں پہ، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین ضرور نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ، کتبہ لکھا گیا ہے، علیہم القتل ان پر مارا جانا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہ کی طرف، ولی اللہ تاکہ آزمائے اللہ انہیں، ما فی صدورکم جو ان کے سینوں میں ہے، ولیمحص تاکہ صاف کر دے، ما فی قلوبکم جو ان کے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالی جاننے والا ہے سینے میں چھپے ہوئے تمام کے تمام اسرار کو، جو جتنی بھی چیزیں دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے واقف ہے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تنگ کیا تھا اور آپ کو غم دیا تھا، اس کے بدلے میں آپ پر تنگی آئی اور غم آ گیا، یعنی کئی طرح کے غموں میں آپ مبتلا ہوئے۔ ایک غم تو یہ تھا کہ ابتدائی فتح اور کامیابی کے فوت ہو جانے کا، دوسرا اپنے ساتھیوں کے شہید اور زخمی ہو جانے کا، تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے زخمی ہو جانے کا اور دندان مبارک کے شہید ہو جانے کا، چوتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی جھوٹی خبر کے مشہور ہونے کا، معاذ اللہ۔ ان غموں کی شدت میں آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا مسلمانوں کو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھی نہیں سنی ان لوگوں نے، مینس کہ وہ اتنے پریشان ہو چکے تھے تمام صحابہ کرام کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھی نہیں سنائی دی، جیسا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو بھی نہیں سنا، تو اس پر آپ پر غم پہ غم طاری ہو گیا۔ جب آپ پہ غم طاری ہو گیا، پھر ان پر فتح کس طریقے سے مسلمانوں کو ملی، مسلمانوں کو اس طریقے سے فتح ملی کہ جب غزوہ احد میں جنہیں شہید ہونا تھا وہ تو شہید ہو چکے تھے، جن کو چلے جانا تھا وہ چلے گئے تھے، وہ ادھر ادھر چلے گئے تھے، اب جو میدان جنگ میں مخلص لوگ اور اہل یقین اور توکل والے لوگ باقی رہ گئے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے یکدم سے ہلکی سی نیند طاری کر دی، ٹھیک ہے، ہلکی سی نیند، غنودگی کی کیفیت طاری کر دی، ان حضرات کو کھڑے کھڑے نیند آنے لگی اور وہ اونگنے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ تلوار میرے ہاتھ سے نیند کی حالت میں چھوٹ کر نیچے زمین پر بھی گری اور پھر میں نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باطنی اطمینان اور باطنی اطمینان عطا کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے ہی یہ غنودگی ختم ہوئی تو مسلمانوں کے دلوں سے دشمنوں کا خوف بالکل ختم ہو گیا اور مسلمان بالکل ٹھیک طریقے سے متحد ہو کر لڑنا شروع ہو گئے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ پھر کافروں کی جو تھی کافی لاشیں خاک اور خون میں تڑپ رہی تھی، مسلمان جو تھے مجاہدین زخموں سے چور چور ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ لڑتے جا رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے آپ کو فتح عطا فرماتا ہے، کہ آپ پر نیند طاری کر دی جاتی ہے ہلکی سی، اس کے بعد آپ کو فتح عطا فرما دی جاتی ہے۔ پھر منافقین کے طعنوں کا بھی جواب دیا گیا، حل لنا من الامر من شیء، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے پکارا کہ میں یہاں پہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کے بعد جو منافق تھے وہ کہنے لگے کہ حل لنا من الامر من شیء، یعنی ہمارے ہاتھ کچھ بھی کام ہے، ہم لوگوں کو شکست بھی دے سکتے ہیں، ہم اس طریقے سے فتح بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو
بالकुल गलत समझ रहे हैं कि मौत का एक वक़्त मुकर्रर है, जिन लोगों को शहादत मिली है, वो कभी टल नहीं सकती थी क्योंकि उनकी मौत का एक वक़्त मुकर्रर था। अगर तुम घरों में बैठे रहते और फ़र्ज़ करो तुम्हारी राय सुनी ही ना जाती और जो लोग मुनाफ़िकीन भी बात कर रहे थे, उनसे भी कहा जा रहा है और इसके अलावा काफ़िरों से भी बात की जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि अगर आप लोग घर में बैठे रहते किसी ना किसी ज़रूरत से आप लोग इधर से निकलते और वहाँ वहीं पे मारे जाते, तो मारे जाना और दुनिया से चले जाना ये कोई बहुत बड़ी ये शिकस्त की बात नहीं है, ठीक है? जो मौत का एक वक़्त मुकर्रर है, वो मौत आपको आकर रहनी है और रही बात शहीदों की, शहीदों को तो अल्लाह ताला ने इतने इनामात अता कर दिए हैं कि वो इस पर बिल्कुल भी वो तो शहादत बड़े शौक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शहादत अता फरमाए, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी कहने की नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है कि उन्हें शहादत मिली। इन्नल्लज़ीना जिन लोगों ने अ, इन्ना बेशक अल्लज़ीना जो लोग तवल्लव पीठ फेरेंगे मिनकुम तुम में से यौमल तक़ल जमआनी जिस दिन वो आमने-सामने हुए इन्नमस्तज़ल्लहुम शैतानु दर हकीकत इनको फिसला दिया शैतान ने बिबअज़ि मा कसबू जिस जो इन्होंने कमाया था वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम और अलबत्ता अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिया इन्हें इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला पुरतबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू ए ईमान वालों आप लोग उन लोगों की तरह नहीं हो जाइएगा जिन्होंने इनकार किया और वो कहते हैं वक़ालू और वो कहते हैं लिइख़वानिहिम अपने भाइयों से इज़ा ज़रबू जब आप सफ़र करें फ़िल अर्ज़ि ज़मीन का औ कानू उज़्ज़ल लौ कानू जिहाद में हों और वो करते हैं इंदना हमारे पास मा मातू और वो ना मरते वमा कुतिलू और वो ना मारे जाते लियजअल अल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम ताकि अल्लाह ताला इस बात को इनके दिलों में डाल दें हसरत के तौर पे वल्लाहु युहयी व युमीत और अल्लाह ही है जो कि ज़िंदा करता है और अल्लाह ही है जो कि मौत देता है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर जो तुम कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला इसको देख रहा है। अब दोबारा से उन लोगों को बताया जा रहा है कि वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है, मग़फ़िरत करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सहाबा कराम की महबूबियत का ये मुकाम है कि इतनी खताओं के बावजूद अल्लाह ताला ने इनके साथ अफ़ू अल्लाह ताला ने इनके साथ दरगुज़र वाला मुआमला फ़रमाया और इन लोगों ने मुआफ़ी माँगी, अल्लाह ताला ने इन्हें मुआफ़ फ़रमाया और उन पर नींद तारी कर दी और इस तरीके से उन्हें फ़तह भी नसीब फ़रमाई। ठीक है? अब काफ़िर जो लोग बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से शिकस्त मिली और वो लोग मारे गए, उन्हें बता दीजिए कि मौत का एक वक़्त मुकर्रर है और इसी मुकर्रर वक़्त पर ही मौत आएगी और जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, इनके दिलों में अल्लाह ताला एक हसरत डाल देते हैं कि वो लोग इसकी हसरत करते रहते हैं कि काश हम ना मरें, लेकिन वो लोग भी ज़रूर मर जाएँगे क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो ज़िंदा करता है और मारता है और अल्लाह ताला सब देख रहा है जो तुम करते हो। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन